कल की जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी नोट किया कि ये जो इन्फ्लेशन में डिक्लाइन है, शायद जो बजटरी मेजर्स हैं उस पर ये दोबारा स्पाइक करेगा, तो उनको आपने क्या शेयर किया होगा कि जिसकी बेसिस के ऊपर वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि स्पाइक करेगा? सेकेंडली, आपने पूरे साल का, पिछले साल का तो दिया अपना मैप, ये बताएं कि आपने अपने पिछले तकरीबन यू आर नाउ ऑलमोस्ट 100 डेज इन ऑफिस, वो कौन से फैसले किए हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम कह सकेंगे हमारे? कि दोनों सवाल आपके दुरुस्त हैं और बड़े अच्छे सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो किसी भी मुल्क में ऑटोनॉमी डज नॉट मीन that you don't talk to each other. I can assure you, having worked in the US, the Fed and the Treasury do talk to each other. Doesn't mean they impose decisions on each other, but dialogue होने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, कि तो इसलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं साथ साथ इकट्ठी होकर चलनी पड़ती हैं। I don't think कि उन्होंने कोई ऐसी बात अपनी एडवाइस में लिखी है कि स्पाइक होगा या स्पाइक होने वाला है। मैंने तो एक जनरल आपसे बात की है कि all the central banks around the world are clear कि अगर inflationary pressure कहीं से दोबारा आए, the last thing they want to do is to, once they have brought the rates down, they start jacking it up again, especially in the short term. So they want to wait it out and see the budgetary measures, और सिर्फ budgetary measures नहीं, उसके आगे जो भी decisions होने हैं, and I respect that decision. कि वो इसको अगले महीने की जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखना चाहते हैं, बट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव आई थिंक आवर एफर्ट वुड बी टू इंश्योर कि ये ट्रैजेक्टरी जो है वो है वो जारी रहे। जहाँ तक आपके 100 डेज़ का ताल्लुक है, देखिए वी आर वेरी क्लियर एज कैबिनेट कि जो चीज़ें, क्योंकि हम यहाँ बैठ के दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, एंड वी कैन डिबेट, बिलीव मी वी कैन डिबेट फॉर एवर कि इस मुल्क में क्या होना चाहिए। और मैं अभी नहीं कह रहा इन दिस रोल, इफ़ यू गो एंड पिक वट एवर आई हैव सेड इन पब्लिक फोरम्स ओवर द लास्ट 2 years or so, whether I was chairman of Pakistan Business Council, chairman of Pakistan Bank Association, जिस फोरम में मैं गया हूँ कि what and why we have known for a very long time. We just don't do it. So we have tried to go into an implementation and execution phase. जो चीज़ हमें समझ आ रही है, जो FBR की मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली अंडर माय परव्यू है, तो हमने इंतज़ार नहीं किया कि हम बजट देंगे, हमने इंतज़ार नहीं किया कि आगे EFF होगा कि नहीं होगा। जो विद इन अ मंथ हम मैकिन्जी को हमने ऑन बोर्ड किया फॉर एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द सिस्टम, बिकॉज जब तक हम ह्यूमन इंटरवेंशन कम नहीं करेंगे ये जो काम है बहुत मुश्किल रहेगा। तो वो काम, दैट टीम हैज़ बीन मोबिलाइज्ड ओवर द लास्ट sort of 3 weeks or so, और उसमें भी हमने ये उनको काम नहीं किया कि आप आके स्ट्रैटेजी बनाते रहें और डिज़ाइन वर्क करते रहें। हमने कहा है कि जो क्विक विन्स हैं, उन क्विक विन्स को आप आगे जो है उसको आगे लेकर जाएं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आज जो एग्जिस्टिंग डेटा है हमारे पास, वो डेटा मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास कितनी कारें हैं, मैं क्या यूटिलिटी बिल्स देता हूँ, मैं कितने फॉरेन ट्रिप्स करता हूँ, सो मेरे लाइफस्टाइल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, और उसके अगेंस्ट मैं टैक्स कितना देता हूँ, राइट? तो वो तो ये तो नहीं हो सकता कि हम ये डेटा, रॉ डेटा उठा के फील्ड फॉर्मेशंस को भेज दें एंड कहें गुड लक। दैट हैज़ टू बी डन थ्रू डेटा एनालिटिक्स and then done and जो अगर मुझे नोटिस इशू होना है तो वो सेंट्रलाइज तरीके से इशू होना है, और इस डेटा एनालिटिक्स टीम ने सिर्फ उसकी वेरासिटी चेक करनी है ताकि मुझे कोई हरास ना कर सके और मुझे कोई गलत नोटिस ना भेज सके। तो देखिए ये हमने कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी जो है वो शुरू कर चुके हैं। ट्रैक एंड ट्रेस वी हैव गॉन एंड उसको हमने सस्पेंड किया है और उसको हम दोबारा रिविटलाइज करने जा रहे हैं, बिकॉज ये शुरू होना था टोबैको से, फिर शुगर पे, फिर फर्टिलाइजर पे, फिर सीमेंट पे, एंड द रियलिटी इज इट हैज़ बीन अ स्पेक्टेकुलर फेलियर। क्योंकि अगर डिज़ाइन, और देखिए मैं हमेशा खुलकर बात करूंगा, राइट, कि अगर डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी है या नहीं है,
implementation was lax, اور because implementation was lax اس کا جو رزلٹ ہے وہ 0/0 ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ سوال آ رہا ہے کہ جی آپ ٹیکس وصول کر پائیں گے کہ نہیں وصول کر پائیں گے, رائٹ. اور میں بالکل رسپیکٹ کرتا ہوں اس سوال کی, کیونکہ ہم نے یہ نہیں کر کے دکھایا, اور جب تک ہم کر کے دکھائیں گے نہیں تو یہ چیز اسی طرح ہمارا کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا. اسی طرح جو پاور سائٹ پہ ہیں, دیکھیں جو اویس صاحب اور یہ علی صاحب آگے لے کے جا رہے ہیں, ہم نے انتظار نہیں کیا. جو لیجسلیشن لانی تھی وہ لیجسلیشن لے کر آئے ہیں تاکہ ان بورڈز کو ریموو کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کو انڈیوس کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈ آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. اور یہ دیکھیں بیکاز اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن فیز میں لے کے جائیں رائٹ اوے رادر دین ویٹنگ فار ایکس وائی اور زیڈ. اسی طرح اس وقت 2 ایسٹس ہیں وچ آر ان پلے آن دا پرائیویٹائزیشن سائڈ. بڑا اچھا کام کیا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن نے. فواد حسن فواد صاحب نے آئی گیو ہیم اے لاٹ آف کریڈٹ ویئر ہی براٹ دا PIA ٹرانزیکشن. اس PIA ٹرانزیکشن کو ہم آگے لے کر چلے, ان میں کمپنیز انکارپوریٹ ہونی تھی, لائبلٹیز شفٹ ہونی تھی انٹو دا ہولڈ کو, وہ سارا ہوا. تو PIA اب 6 لوگ پری کوالیفائی ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس اس وقت جاری ہے, اور آپ جولائی اگست تک انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے. اسی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ کی جو آؤٹ سورسنگ ہے اس میں بھی یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ہے اور آپ کچھ دکھا سکتے ہیں. اسلام آباد کی آؤٹ سورسنگ بھی اسی طرح جو کوالیفائنگ بڈز ہیں وہ آ چکی ہیں, اس میں بھی ہم ڈیلیجنس کی طرف لے کے جائیں گے. اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نہیں رکیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے یہ تاکید کر دی ہے کہ اس ٹرانزیکشن کو وی ہیو ٹو سی اٹ تھرو دا فنشنگ لائن, اور اس کے فوراً بعد کنکرنٹ کام شروع ہو چکا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ اور کراچی ایئرپورٹ پہ, کہ جیسے یہ ٹرانزیکشن مکمل ہو دوز ٹرانزیکشن شوڈ بی ریڈی ٹو گو انٹو دا پرائیویٹائزیشن کمیشن اینڈ ود ایویشن منسٹری, تاکہ ہم ان کی بھی آؤٹ سورسنگ آگے لے کے جائیں. یہ میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ ہم نے پچھلے 100 دنوں میں کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. سر ایک تو now we are passing through a high tense political environment. تو آپ یہ بتائیں, ایک تو کیونکہ IMF کا بھی ماضی میں